So hi everyone, it's me Persa J, and for today's video is nakaabot taog Rieka kay nata invitation dalalag-laag na puno. So nalipog mi diring dapita kay grabe yun ang kalibot-libot sa dala, no, Ginoo ko. Mawala-wala gid ang taga-bukid wa na kani og syudad, no. And sometimes si Google pa ginugulo-gulo pa ning atong utok. So for today's video is laag-laag dala paningkamot nga makaadto gyud sa destinasyon nga nahatag, no, kay mag-attend ta diri og wedding. And again na late ta kay nadugay lagi ning wala pa naanad ba, no. So again everyone, thank you so much. Walay uso tricycle diri, so magbaklay yun ta, magsana all na lang tag baklay nga naikahawid, no. So God bless everyone.